May gabi sa tanan. Welcome sa ato ang Saturday evening service live. To our viewers, may gabi sa inyong tanan nga naamo dinha nagtan-aw sa ato ang live karong Saturday. Salamat kaayo sa inyo ha and sa inyong pagsubaybay sa ato Before sa ato ang wali, adto sa kita sa ato ang church declaration. Sige, sabay-sabay tang tanan. Today, I receive all that Christ died to give me, His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restoration of youth, and overflowing provision. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory and victory to overwhelming victory. I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. Church, before mo adto sa ato ang message, shall we pause for a while for our prayer? Lord God, thank you for this Saturday evening service namo, Ginoong Dios. Salamat kay Ginoo Lord God, kay ikaw nakig-uban ka namo, and thank you Ginoong Dios sa mga tao nga naminaw karon sa amo ang live Ginoong Dios na service. And thank you usab Ginoo Lord God na ikaw Ginoong Dios anaa sa mo ang taliwala, nakig-uban ka namo. Bless each and everyone, especially katong naminaw Ginoo Lord God sa kahanginan. Thank you Ginoo for your presence. In Jesus mighty name we commit to you everything. Amen and amen. So church, una kita adto, salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Thank you kaayo na naamo dinha nakig-uban ka namo. Basa kita sa pulong sa Ginoo. So ang ato ang text karon makita dinhi sa Philippians chapter 3 verse 12 to 15. Keep pressing towards the goal. Not that I have already attained or I am already perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus had also laid hold on me. Verse 13, Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. I press towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Verse 15, Therefore, let us, as many are mature, have this mind. And if in anything you think otherwise, God will reveal even this to you. Nevertheless, to the degree that we have already attained, let us walk by the same rule. Let us be of the same mind. Shall we pause for a while for a prayer? Thank you, Lord God, for your message for this night. Bless this word in Jesus' mighty name. Amen. Church, ang title sa ako ang mensahe karong kagabi una na makita nato dinha sa Philippians chapter 3 verse 12 to 15, which is we have read a while ago, is keep pressing forward. Ang gisulti kanina na mensahe, gisulat ni siya sa atoan ni Apostle Paul. Keep pressing forward towards the goal. Gisulti ni siya ni Paul sa atoa kita na believers. Wala siya nagtukoy sa uban kung dili para sa atoa na mga magtotoo na dinha sa Ginoo. That we have to pursue or to continue our faith in Christ. We have to press on forward towards the goal. Naadyod tayo ka ng goal or dapat maabot nato sa atoang pagpangalaga dinha sa Ginoo as a Christian. As a Christian, unsa may imuhang gusto ma-attain dinha sa Ginoo. Si Apostle Paul nag-ingon sa atoa,
Whatever ang situation nato, keep pressing, hold on, and lay hold on me. No, dili sa uban, kung dili didto ta mag-hold ngadto sa Ginoo. Forgetting what is behind. Ang uban dili sila maka-press on forward tungod na adunay mga nagunit sa ilahang mga past. Aduna sila mahinumduman. Have you remember, church, na kung ang usa ka tao mo apil na siya og grace og dagan, kinahanglan nga wala dyan na siya bit-bit sa iyahang lawas. Wala na siya gidala ng mga bagahe, ng mga bag, ng mga dagko, ng mga bag, o nagunit siya og mga libro. Kung dili mo dagan siya, ang uban mangganit din naka-t-shirt lang, mga nipis lang og t-shirt, ang uban naka-short, naka-tennis lang, simple as that, and they will run the race. Ingon ana pod sa tuwa as a Christian, we have to run the race. Wala tay mga holdback sa tuang kaugalingon na mga mahinumduman nato yesterday kung unsa pa na makapasakit sa atua kay nganuman gidasig ta ni Paul to press on forward, forgetting what is behind. Unsa man to ang ato ang mga nanglabay, pasag din na to igsuon kay nanglabay na to, wa na tay mabuhat ato. Forget those things na makapababag, makapahinder sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Makahatag ka natong kaluyahon sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Instead, si Paul nagdasig sa ato reaching forward to those things which are ahead. Kung kita mo dagan, mo apil ta og grace, ang atong gi-reach didto sa atubangan kung ano ta nagdagan, gusto ta na mo abot ta didto sa finish line. Kay naatay ganti gusto nato uhaon. Gusto ta maka-attain sa first prize, second prize, and third prize baron. Ingon ana pud atong pagpangalagad sa Ginoo. Aduna tay gusto maabot. Aduna tay gusto makuha, church. Ug kana ang blessing ni Lord. Ug kana ang mga panalangin ni Lord sa atua. No, God has preparing for us something. Until that we met after this life, we have number one in mind nato na naa sa ato ang huna-huna is that to focus our mind to Christ, not to worry too much. Of that is why the Word of God says in Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. My dear friend, gidasig kita ni Apostle Paul that we don't have to worry about anything, but let us present our request to God. Ikaw karon, unsa man ang imong request sa Ginoo? Hinumdumi igsuon na ang Dios na imong gialagaran, na atong gialagaran dako, na makabuhat og dagkong butang sa imong kinabuhi. What will be your request to God? Kung dako ang imuhang pagtuo sa Ginoo, nituo ka na mabuhat sa Ginoo ang imuhang request, mahatag sa Ginoo ang request nimo, then be thankful. Kayong padiri with thanksgiving. Wala padaan nato na dawat. Thanksgiving, ang pagpasalamat na ana. Every situation, ipaabot sa Ginoo ang petition. With thanksgiving, pasalamati na daan ang Ginoo igsuon. Kay niingon ang pulong sa Ginoo that, beloved, I wish above all things that you may become prosper, even as your soul prospereth. My brothers and sisters, nabanggit usab ni Paul, one thing that I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead.
unsa man ang prepare ni Lord sa imuha, ahead sa imuha. Si Lord nag-prepare padayon og pangalagad sa Ginoo igsuon. Si Lord nag-prepare og mga dagkong panalangin dinha sa imuha. Giingon pa dinha sa New International Version, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me, heavenly reward in Christ Jesus. Naa kay reward sa langit igsuon. Padayon sa Ginoo. Continue. Call upon the name of the Lord and you shall be saved. Kung gikapoy ka na igsuon, unsay ingon sa pulong sa Ginoo, come unto me. Ang Ginoo nagperminti, nag-invite sa ato, come unto me, all you are labor and heavy laden, and I will give you rest. Tagaan ta sa Ginoo kapahulayan. Kapahulayan nga dili mahatag sa kalibutan. Kapahulayan na dili mahatag ni bisan kinsa. Kalipay na dili mahatag sa kalibutan kung dili ang Dios. Siya lang ang makahatag. Balik sa Ginoo igsuon. Unsa man ang imuhang kahimtang karon, ipangita ka sa Ginoo, gipangga ka sa Ginoo, ug ikinahanglan ka sa Ginoo. Padayon, always remember that your labor is not in vain in Him. A total life surrender to the will of God. As many as are matured Christian have this one mind. Niingon pa dinha. Kung dili ka mature in Christ and you don't even read the Word of God, it's hard for you to believe in Christ to endure everything. But according to Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Focus, set your eyes on Jesus. Kay ang mo focus ka sa Ginoo igsuon, dili ka makatanaw sa problema. Dili na ka makahuna-huna sa imuhang mga problema ka ang imong gihuna-huna ang Ginoo. Karong Sunday mo simba na sad ko. Mo worship na sad ko sa Ginoo. Mo attend na po ko prayer meeting. Ihatag na po na ako akong mga prayer request. O kabalo ko nga tubagon ko sa Ginoo. Ang imong huna-huna, perminti na sa Ginoo. You will forget your problem. Giingon pa din ha sa John 14:1. Do not let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. For in my Father's house are many mansions. Therefore, I go and prepare a place for you, ingon ni Jesus. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you into my hand. For where am I, there ye may be also. Di ka paan na igsuon ang nag-prepare o puloy-anan sa imuha, way lain kung dili ang atong Ginoong Dios. Ug kung human na siya nag-prepare, He will come back and He will take you into His hand. Ayaw pagduha-duha igsuon. Tinuod ang sulti sa pulong sa Ginoo. Giingon pa din sa James chapter 1 verse 8. A double-minded man is unstable unto the Lord. Usaha ang imuhang huna-huna. Mga lagad ko og Ginoo. Nga ang Ginoo nga akong gialagaran is unmovable. Siya ang Ginoo sa langit ug sa yuta. Ug siya makabuhat sa mga dagkong butang ngari sa ako ang kinabuhi. Kung nawad-an ka og pag-alaom karon igsuon, balik sa Ginoo, gunit sa Ginoo, kaya ang Ginoo dili mo biya sa imuha. Ang Ginoo dili mawala sa imuha. Wala ka gipasagdan sa Ginoo. Gipangga ka sa Ginoo. Gihigugma ka sa Ginoo. Maugani nga ang Dios naton Amahan, iyang gihatag ang iyahang bugtong na anak. Sa John 3:16,
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Gitagaan kaniyag everlasting life tungod sa iyahang pagpangga sa imuha. Bisag unsa pa ang imuhang sitwasyon, gihigugma ka sa Ginoo. Let us walk in one mind to serve our Lord Jesus Christ, to believe in Him alone, that whatever you are in right now, just continue. Padayon lang igsuon. Padayon lang. Kay ang Ginoo nga imong gialagaran, dako sa imuhang problema. Ug siya dili mo biya sa imuha. Kana lang mga igsuon. Ug katong mga naminaw, especially naa sa ilahang panimalay, kung ikaw karon igsuon, nawad-an kang paglaom sa Ginoo, padayon sa pagpangalaga. Balik sa Ginoo igsuon. Ampo sa Ginoo. Pagkanta sa Ginoo, pagdayeg sa Ginoo. Kaya ang Ginoo andam gayud usapnay kanimo ug dili kaniya pasagdan. Iya maganing gihatag ang iyahang butong na anak para sa imuha. Tungod sa iyahang pagpangga sa imuha. Shall we pause for a prayer? Lord Jesus, thank you for your love to us. Father, I pray, Lord God, na ikaw magunit sa akong mga kaigsuunan, Ginoong Diyos. Especially, Ginoo Lord God, katong mga kaigsuunan na ako, Ginoo Lord God, na nagluya karong kagabi una. Sapnaya sila, pabatia sila sa imong paghigugma, Ginoo, nga ikaw anaa kanunay kanila. Sa pangalan ni Ginoong Jesus, Amen. Shall we go for our communion? Kung naakay mga elements sa inyong balay, pwede na mo uban kamo kanako sa ato ang communion. Let's do the communion. According to 1 Corinthians chapter 11 verse 21. On the night that he was betrayed, he took the bread, and when he has given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Shall we pray? Father God, thank you for your body, Lord God, that was being bruised for our healing, Lord. Thank you, Jesus, that we have no sickness. We are healed because you have bruised for us, O Lord God. Thank you, Lord God, na pinaagi ka nimo, Ginoo Lord. Kami na ayo, kami na pasaylo, Ginoo, because of what you have done in the cross of Calvary. In Jesus' mighty name, amen and amen. Shall we eat the bread? And after that, he took the cup, and when he has given thanks, he said, "This is the cup of a new covenant in my blood." Father, we thank you, Lord, for your blood. Through your blood, O Lord God, we are healed. Through your blood, Father God, we are cleansed. Every single cells in our body, O Lord God, are healed. Thank you, Lord God, that through this blood, Father God, we are cleansed for all our sins, and we are forgiven. Thank you, Jesus. Shall we drink the cup? Lord God, thank you for the forgiveness of our sins. Thank you, Lord God, for cleansing, O Lord God. Thank you, Father God, that you are the God who redeemed us, O Lord God. Thank you, Father God, that through your blood, we are healed, O Lord God, totally healed. And thank you, Lord Jesus Christ, for what you have done in the cross of Calvary. In Jesus' mighty name, amen and amen. Church, that's the end of our Saturday evening service.
o amo mong invite mga igsuon. Tomorrow is our church service, Sunday. Welcome mo na mag-adto sa ato ang church service. Our church service will start at exactly 9:30 in the morning. So Sunday, praise and worship nato, and then to be followed by message nato. Salamat kay igsuon. We do hope na makaadto mo aron kitang tanan magdinasigay. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. God bless you. Bye.